Vietnam. Selamat pagi Vietnam. It's a joy for my wife Ruth and I be here with you this morning. Adalah sukacita besar buat saya dan istri Ruth boleh berada bersama Anda di sini. Thank you very much. You may be seated. Terima kasih banyak, silakan duduk. First of all, I would like to say thank you to Pastor Peres Agong for allow my wife and I to be here with you this morning. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pastor Petrus Agung karena mengizinkan saya dan istri berada di sini pagi hari ini. Thank you Pastor Budi and Terima kasih Pastor Budi, Pastor Henki and Pastor Dr. Henki. Elaine take very good care of us since dan we've been here. semua yang mengurus saya baik-baik selama di sini. Last night after I sharing and after the service I have a really great time with hundreds of young people. Selama semalam setelah saya bersaksi kemudian selesai ibadah, saya ada saat-saat yang sangat menyenangkan bersama dengan anak-anak muda di sini, ratusan. I'm so happy because the young people not only hungry for God but hungry for the souls as well. Saya bahagia sekali karena anak-anak muda ini bukan saja lapar akan Tuhan tapi juga lapar akan jiwa-jiwa. After the service, hundreds of young people stay behind and raise up the question how they can be successful in the ministry to win souls. Saya bahagia sekali bahwa ada ratusan anak muda setelah ibadah masih tinggal di tempat ini untuk bertanya kepada saya mengenai bagaimana memenangkan jiwa dengan lebih efektif. And that's the reason why I'm here. Itu alasannya mengapa saya di sini. When I received an email from Pastor Don Mandel introducing me about the church, Waktu saya menerima email dari Dr. Don Mandel mengenai gereja ini, and Sister Susan email me and tell about the church, about the vision of your pastor. dan Ibu Susan juga mengirim email kepada saya mengenai visi dari gereja ini dan visi dari pendeta Anda. And when you send the team to Cambodia, spend with us for a week. Ketika Anda kirim tim untuk bersama-sama kami di Kamboja selama seminggu, And after we have spent time for fellowship and discussion, setelah itu kami ambil waktu untuk bersekutu dan berdiskusi. so my wife and I decided to come to check out this church and to meet with your pastor. Maka istri saya dan saya memutuskan kami ingin memeriksa gereja Anda dan pendeta Anda. The reason because I found that your pastor and many members of your church I met have a heart for lost soul around the world. Alasannya adalah oleh karena pendeta dan jemaatnya memiliki hati untuk menjangkau orang-orang terhilang di seluruh dunia. And I want to let you know I'm here this morning as a fruit of mission. Dan saya ingin memberitahu saudara bahwa saya ada di sini oleh karena hal misi. I was born in a very strong Buddhist family. Saya dilahirkan dari suatu keluarga Buddhis yang sangat kuat. It was a long story, but when my family tired of economic or politics, they name my name, stop loving the world. Ceritanya saya perpendek aja. Ketika keluarga saya sudah bosan dengan politik dan perekonomian yang ada, lalu mereka memberi nama saya. Arti nama saya adalah berhenti mengasihi dunia. So I was sent to Buddhist temple for 9 years, trained to be a Buddhist monk. Maka saya dikirim ke sebuah kuil Buddha untuk selama 9 tahun dilatih menjadi biarawan Buddha. For 9 years, I was trained about the life and the teaching of Buddha. Selama 9 tahun saya belajar mengenai kehidupan dan pengajaran Buddha. But when I was ordained as a Buddhist monk, I realized that there is hopeless in Buddha and in Buddhism. Tetapi ketika saya kemudian ditahbiskan menjadi pendeta Buddha itu, saya mengerti bahwa sebetulnya tidak ada harapan di dalam Buddhisme. So I quit as a monk and I went out to study witchcraft. Maka saya berhenti jadi biksu, kemudian saya mempelajari sihir. 5 years later, I was ordained as a witch doctor. 5 tahun kemudian saya ditahbiskan sebagai tukang sihir And atau dukun. I have 3,366 gods serving me. Dan ada 3.366 dewa yang melayani saya. So now my grandfather control economic, my father control politics, but in spirit I control both of them. Sekarang ayah saya yang mengendalikan politik, opa saya mengendalikan perekonomiannya, tetapi di dalam roh saya yang mengendalikan kedua-duanya.
So as a young man, I was very successful and very rich as a witch doctor. Maka sebagai anak muda saya berhasil sekali, sukses sekali dan kaya sekali sebagai dukun itu. So I thought I will enjoy my life. Saya pikir saya akan nikmati hidup saya. But then January 1970, Tapi kemudian Januari 1970, a missionary from American, his name John Hurston from Florida, ada missionary dari Amerika namanya John Houston. together with Jung Gi-cho from Korea, Bersama dengan Yong Gi-cho dari Korea. together with some Filipino from Philippines, Bersama dengan beberapa orang Filipina. they came to my town and preached the gospel. Mereka datang memberitakan Injil. After 3 nights, my whole town was shaken. Sepanjang 3 hari berturut-turut kota saya tergoncang. So my witch student came to me Maka siswa-siswa saya mendatangi saya. and they asked me, Master, Yeah. you have to come and shut down the church, otherwise you lose your job. Mereka berkata, Guru, kamu harus menghentikan itu. Kalau enggak nanti kita kehilangan kerjaan. So I said, okay, tomorrow I will come and check it out. Baiklah, besok saya akan periksa itu, kata saya. So Kata saya. after 14 years trained in religion, Setelah 14 tahun dilatih di dalam keagamaan, I thought I would see the missionary, we were to perform a religion ceremony. saya pikir si missionary ini akan datang sekedar melaksanakan suatu ritual agamawi. But I got disappointed. I was disappointed. Tapi saya jadi kecewa. Because I don't really know how to perform a religion ceremony at all. Karena mereka tidak menyelenggarakan satu ritual agama sama sekali. All they did was singing, dancing, jumping, clap the hand. It was very noisy. Cuma nyanyi-nyanyi, nari-nari, lompat-lompat, dan tepuk tangan. Pokoknya gaduh aja. To Vietnamese, that's crazy. Buat orang Vietnam, itu gila. That's not worship. Itu bukan penyembahan namanya. Worship in Buddhist perspective to be quiet so you can meditate with all other spirits. Dalam sudut pandang Buddha, kalau menyembah itu namanya harus diam, tenang, supaya bisa kontak dengan roh-roh yang lain di atas. But while you walk into many traditional church in Vietnam, you can feel very quiet. Dan kalau Anda pergi ke gereja-gereja tradisional di Vietnam, Anda akan merasa ini tenang sekali. And you can hear mosquito fly among their midst. Dan kalau ada nyamuk terbang aja kedengeran. But this group very noisy. Tapi grup ini gaduh sekali. But after noisy, they open Bible and read the story of Jesus Christ. Setelah gaduh itu, lalu mereka buka Alkitab dan baca cerita tentang Yesus Kristus. And they start share how Jesus come to set people free. Dan mulai menceritakan mengenai bagaimana Yesus datang dan membebaskan orang-orang. They say, friend, we not come to bring you another religion. Dan mereka berkata, teman-teman, kami tidak datang untuk membawa kepadamu agama yang lain. All religion are seen good. Semua agama kelihatannya bagus. But every religion will give you more rule, more law, and more burden. Tapi setiap agama hanya memberi kepadamu lebih banyak peraturan, lebih banyak ketetapan, dan lebih banyak beban. But Jesus came and said, come to me, all are labor, heavy burden, I will give you rest. Tapi Yesus datang dan berkata, mari datang kepadaku semuanya yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So I said, friend, if you come tonight with any burden in your life, Jesus willing to take care of all of your burdens. Maka dia berkata, teman-teman, kalau kalian datang dan kalian punya beban di hatimu, maka Yesus akan mengangkat, membebaskan bebanmu. So in 5 minutes, they made first altar call. Dalam waktu 5 menit, mereka sudah melakukan altar call. Thousands of people came and brought all their burden to Jesus. Ribuan orang datang maju dan membawa beban mereka kepada Yesus. I saw among them many of my followers. Saya lihat di antara mereka banyak pengikut saya. I wasn't happy. Saya nggak bahagia. So after they pray for them, Maka pada waktu didoakan, they sing another song, mereka nyanyi lagu lain lagi. and they open Bible, read another story. Mereka buka Alkitab lagi, cerita kisah lainnya. That how Saul hate the gospel Bagaimana Saulus yang membenci Injil, on the way to persecute the church, Jesus show up to him. di perjalanan untuk menganiaya orang-orang Kristen, Yesus menampakkan diri kepada dia. Jesus transformed his life Yesus yang mengubah hidupnya and used his life to transform many other people. dan memakai hidupnya Paulus untuk mengubah hidup orang lain. So he said, Christian is not a religion. Jadi dia bilang Kristen itu bukan agama. Christian is the people allow Jesus come into their life and transform their life. Kristen adalah mengizinkan Kristus masuk ke dalam hidup dan mengubah hidupnya. Bring you out darkness into light. Membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Out of sorrow into joy. Mengganti
kesedihan kita menjadi sukacita. Out of your mourning into dancing. Dan ratapan kita menjadi tarian. So if you come with any problem in your life, in your body, in your family, Jesus has a good news for you. Jadi kalau Anda datang dengan masalah apapun dalam keluargamu, dalam tubuhmu, dalam hal lainnya, Yesus di sini untuk menolongmu. So Satan altar call, there are another long 1,000 people come in front. Setelah altar call yang kedua itu, ribuan orang panjang sekali barisannya datang ke depan. Not only my follower, but even leader under me come to Jesus. Yang saya lihat sekarang bukan saja pengikut-pengikut saya, tapi pemimpin-pemimpin yang ada di bawah saya juga datang kepada Yesus. I was mad. Saya jadi marah I sekali. start pray with my God. Saya mulai berdoa kepada dewa-dewa saya. Try to stop them. Suruh mereka menghentikan hal ini. So after they pray, they sing another song, just like your church this morning. Setelah altar call itu, mereka nyanyi satu lagu lagi seperti gereja Anda saat pagi ini. They say, friend, if any one of you, I pray in past 3 nights, God heal you, God solve your problem, come and share your testimony. Dan dia berkata, kalau hari ini ada Tuhan telah menyentuh kamu dan menyembuhkan kamu, tolong maju ke depan dan beri kesaksian. A long queue come and share how Jesus healed their problem. Dan ada antrian yang panjang di mana mereka bergantian menyampaikan kesaksiannya. I was very, very angry. Saya jadi amat sangat marah. I thought American, Korea, Philippines put money together to hire my people advertise for their religion. Oh, saya pikir itu orang Amerika, orang Filipina, mereka ngumpulin uang banyak-banyak lalu membayar pengikut-pengikut saya untuk bersaksi untuk mengiklankan agama mereka. To make a long story short, so that night I prayed for 1,000 God. Nah, mempersingkat cerita, saya pada malam itu berdoa kepada dewa-dewa yang 3.300 lebih itu. None of my God show up. Tapi tidak ada satu dewa pun yang muncul. I went home, fast and pray all day. Saya pulang, saya berdoa dan berpuasa sepanjang hari. Come back next evening, I pray to 2,000 God. Besok malamnya saya balik lagi, saya berdoa kepada 2.000 dewa. None of them show up. Tapi tidak ada yang muncul. I thought they were in vacation or they sleep, so I spent all night praying to 3,000 God. Saya pikir mereka mungkin lagi liburan atau lagi tidur. Jadi malam itu saya doa puasa lagi, doa lagi kepada dewa-dewa itu. Again, 3,366 God were called, none of them show up when Jesus show up. Saya panggil 3.366 dewa itu, tapi tidak ada satupun yang muncul ketika Yesus muncul. And last night I spent 3 hours to argue with the missionary. Malam itu saya habiskan 3 jam berdebat dengan missionary itu. To make it short, finally I found out that greater he is in Christian than there were 3,000 God in me. Pada akhirnya saya menemukan bahwa lebih besar dia yang di dalam kekristenan daripada 3.300 lebih dewa-dewa itu. So I accept Jesus as my Lord and Savior. Maka saya pun menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Become a Christian. Menjadi Kristen itu, I was disowned by my family. kemudian saya diusir oleh keluarga saya. I was rejected by my whole community. Dan saya ditolak oleh seluruh masyarakat sekitar saya. Witchcraft come to me. Try to bring me back. Witchcraft doctor. Dukun-dukun, tukang-tukang sihir mencoba menarik saya kembali. First day they send a high rank. Hari pertama mereka kirim yang tingkat tinggi. After 5-hour discuss. Setelah 5 jam berdiskusi. I don't have to time to tell you all detail. Iya, nggak usah cerita semua detailnya. If you want to know detail, you have to get my book in the bookstore on the way out. Kalau mau tahu detailnya, bisa membeli bukunya di toko buku nanti. After 5 hours, first witch doctor accepts Jesus. Dan setelah 5 jam, dukun atau tukang sihir yang pertama itu terima Yesus. Second day, they send a higher rank witch doctor. Hari kedua, mereka kirim lagi dukun yang lebih tinggi lagi tingkatnya. 4 hours later, he accepts Jesus. 4 jam kemudian dia terima Yesus. Next day, send another higher rank. Hari berikutnya lagi kirim lagi dukun yang lebih tinggi lagi. So they keep sending every day until the end of the week. 7 witch doctors sent to me. Nah, jadi mereka terus ngirim dukun tiap hari sampai 7 hari. 7 dukun yang sudah dikirim pada saya. So after 1 week become a Christian, I become a cell group leader with 7 new member in my cell group. Setelah 1 minggu jadi Kristen, saya menjadi ketua kelompok sel dengan 7 anggota yang semua ex dukun.
But I trained this seven witch doctor under me, and 5 years later, we have a church of over 10,000 people. Ya, setelah punya kelompok sel dengan 7 orang mantan dukun itu, setelah 4 tahun gereja kami bertumbuh sampai 10.000 orang lebih. So witch doctor, they don't want to send any more witchcraft doctor. Maka dukun-dukun lain nggak mau lagi kirim dukun ke saya. Because they don't want to lose all the witch doctor. Mereka tidak mau kehilangan dukun-dukun mereka atau tukang-tukang sihir But they mereka. spend whole day fast, pray, and curse me. Tapi sepanjang hari mereka berdoa, mereka berpuasa dan ngutukin saya. They curse that I will never go to have a son, have no more future. Kutuk yang mereka katakan adalah supaya saya tidak punya anak laki-laki dan tidak punya masa depan. You will find more detail that in my book how that happened. Anda bisa dapati detailnya di buku saya bagaimana hal itu But terjadi. I believe that Jesus came not only to save us, but deliver us from all the bondage and all the curse of the world. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan juga untuk melepaskan kita dari segala kutuk di dunia ini. So now people come to me and wonder why a highest witch doctor become a Christian. Maka orang-orang sekarang mendatangi saya dan bertanya, bagaimana mungkin seorang dukun yang sangat tinggi tingkatnya kok bisa jadi Kristen? So I just told the story. Saya ceritakan kisahnya. When communists take over Vietnam, Pada waktu komunisme mengambil alih Vietnam, they put me in jail because I told the story about Jesus. mereka memenjarakan saya karena saya cerita kisah tentang Yesus. And to communist, evangelical church is CIA. Kalau bagi orang komunis, orang-orang yang pergi ke gereja itu CIA. But CIA stands for Christian in Action. Tapi CIA itu adalah Christian in Action, artinya orang-orang Kristen yang bertindak. To make a long story short, they put me 10.5 years in 8 different prisons all over Vietnam. Singkatnya, selama 10,5 tahun mereka memasukkan saya ke 8 penjara yang berbeda-beda di mana-mana di Vietnam. Last night, young people really interested of all those prison. Semalam, anak-anak muda itu semua tertarik kepada penjara-penjara. First, they put me in politic prison for brainwash. Pertama-tama saya dimasukkan ke penjara politik supaya saya dicuci otak. But 6 months later, the prison become a church. Tapi 6 bulan kemudian, penjara berubah jadi gereja. Then police were really angry. Kemudian polisinya marah sekali. They sent me to a criminal prison. Maka saya dikirim ke penjara kriminal. They put me in a life sentence prison. Dan mereka taruh di bagian di mana orangnya semua dihukum seumur hidup. I expect the criminal will beat me up and toss me and discourage me. Dan mereka berharap supaya orang-orang kriminal itu memukuli saya, menyiksa saya, membuat saya kecil hati. And when I walk into the room 6 meter by 8 meter, Dan saya masuk ke ruangan itu ukurannya 6 kali 4 meter. packed 66 young men for life. Dan 66 anak muda yang dihukum seumur hidup. They have nothing else but only one underwear. Dan tidak pakai apa-apa kecuali celana dalam. But on their body they have all kind of tattoo. Tapi tubuhnya semua penuh dengan tato. They have a lion here, Ada singa di sini. tiger, Ada harimau. cobra snake, Ada ular kobra. scorpion. Scorpio apa Just like a Lion King. just like little zoo on their body. pokoknya ada hutan atau kebun binatang kecil di badan So mereka. as I walk in the door, Waktu saya masuk ke pintu, they look at me and say, "What are you doing?" mereka memandang saya dan berkata, "Kamu ngapain?" I say, "I'm a pastor." Saya pendeta, kata saya. A pastor? What kind of crime you involved? Kamu itu terlibat kejahatan apa? I said, "No, I'm not involved in any crime." Saya bilang, tidak, saya tidak terlibat kejahatan apa-apa. "Why are you here? You're wrong place." Kenapa kamu di sini? Ini salah tempat. I said, "No, I'm in the right place." Tidak, saya di tempat yang benar. My God sent me here as an ambassador to bring you hope while you're hopeless. Tuhan saya mengirim saya adalah dutanya untuk membawa pengharapan kepada kamu yang gak punya harapan. I said, "Man, this is life sentence, no hope in this place." Tapi dia bilang, "Hei, ini tuh hukumannya seumur hidup, nggak ada harapan dari sini." I said, "Yes, God sent me here to bring you hope tonight." Saya bilang, "Ya, Tuhan mengutus saya ke sini untuk memberi kamu harapan hari ini." So they took off my clothes. Take off my clothes. Maka mereka buka pakaian saya. At the moment they take off my clothes, Begitu mereka buka pakaian saya, they saw I have more tattoos than any one of them. mereka lihat saya punya lebih banyak tato daripada siapapun yang di ruangan itu. When they look at my body with all they say, "What you are really doing?" Ketika mereka melihat semua ini di badan saya, mereka bertanya, "Kamu tuh sebenarnya ngapain?" I said, "I'm a pastor." Saya bilang, "Saya pendeta." How come pastor with this all tattoos you look like a gangster more than a pastor? "Kamu kenapa pakai, kalau kamu pendeta, kenapa
tatonya begitu banyak, kamu kelihatan lebih kayak gangster daripada pendeta. I said, if you're patient, I'm going to tell you some story. Kalau kamu sabar, saya akan cerita, kata saya. What story? Cerita apa? Story how God changed many gangsters now become pastor. Cerita bagaimana Tuhan mengubah banyak gangster, mereka semua jadi pendeta. How long it take? Berapa lama ceritanya? I said, as long as you want to hear, I have enough time, enough story to tell you. Ya, selama kalian punya waktu, saya punya cukup banyak waktu, saya punya banyak cerita untuk cerita. Make it short. We don't have much time to hear a long story. Pendek aja, kami nggak suka cerita panjang-panjang, katanya. I said, no problem. I have long version, I have short version. Nggak masalah, saya punya versi panjang, punya versi pendek. So since you don't have time, I'll give you a short version. Kalau kamu nggak punya waktu, saya kasih versi pendeknya. But I feel you are so stupid people. Tapi saya pikir kalian ini bodoh-bodoh. How come you end up your life in prison for life and you don't have a time to hear a story can change your life? Kamu ini di penjara seumur hidup, masa nggak punya waktu untuk dengar cerita yang bisa mengubah hidupmu? So to make long story short, I mentioned about the top gangster of Vietnam. Jadi saya ceritakan semua gangster top di Vietnam. He said, oh yeah, he was my boss. Dan mereka bilang, oh ya, itu bos saya. I said, you know what? He's now my disciple. Tahu nggak kalian, sekarang dia murid saya. Really? Betul. How he become your disciple? Bagaimana caranya bisa jadi murid, katanya. You want to know the story? Pengen tahu ceritanya? Yeah, tell me story. Iya, cerita, katanya. Which version? Long version or short version? Versi pendek atau versi panjang? So it doesn't matter what version. I want to know how my boss become your disciple. Gak masalah lah versi yang mana. Pokoknya saya pengen tahu bagaimana bos saya bisa jadi muridmu. So I told them how I met him in prison, led him to the Lord. Saya ceritakan bagaimana saya ketemu dia, ketemu di penjara, dan bagaimana memimpin dia kepada Tuhan. How Holy Spirit touched his life, changed his life. Bagaimana Roh Kudus mengubah hidupnya dan menjamah hidupnya. He was released from prison at a miracle, go to a Bible school. Ketika mereka dilepaskan dari penjara, kemudian ada mujizat dan mereka bisa sekolah Alkitab. And as they get out from prison in 1 month, he led 5 other gangsters accept the Lord. Dan baru keluar dari penjara 1 month, 5 gangsters. dalam 1 bulan memenangkan 5 gangster. So anyway, to make long story short, in 3 months, that whole prison accepts Jesus as a church. Singkatnya, dalam 3 bulan penjara kriminal itu menerima Yesus Kristus. So now, the government really angry. Sekarang pemerintah jadi betul-betul marah. Because the politics cannot change my mind. Karena politisi-politisi tidak bisa mengubah pikiran saya. Gangster cannot change my belief, my faith. Gangster nggak bisa mengubah iman saya. Now they send me to the girl prostitute prison. Sekarang mereka mengirim saya ke penjara khusus pelacur-pelacur. Last night, young people really interested of this story. Dari kemarin anak-anak mudanya betul-betul tertarik dengan cerita yang ini. But sorry, I don't have enough time to tell you because it takes 6 months to make that whole prisoner to accept Jesus and have another church. Sayang, saya nggak banyak waktu untuk cerita, tapi singkat cerita, dalam waktu 6 bulan seluruh penjara menerima Yesus. And God performed many miracles. Dan Tuhan yang melakukan banyak sekali mujizat. So I was released from prison at another miracle. Saya dilepaskan dari penjara oleh karena mujizat lainnya. I met a crazy teacher. Saya ketemu guru yang gila. We married. Dan kami menikah. We start have children. Kami mulai punya anak-anak. By the way, in my book, my wife had one chapter say how the life look like a crazy teacher married to a crazy preacher. Tapi di dalam buku saya, istri saya menulis satu pasal, satu bab yang menceritakan bagaimana guru gila menikahi pendeta gila. So anyway, we start have children. Jadi kami mulai punya anak. First one, we have a daughter. Yang pertama anak perempuan. We name her Ruth. Namanya Ruth. Second one, we have Mary. Yang kedua namanya Mary. Third one, we have Esther. Yang ketiga Esther. Number 4, we have Elizabeth. Yang keempat Elizabeth. All good doctor told me, no way for Mr. I to have a son. Semua dukun bilang, kamu tidak akan pernah punya anak laki-laki. But I said, you say no way, but my Lord Jesus said, I am the way. Saya bilang kepada mereka, kamu bilang no way, nggak ada jalan. Tapi Tuhanku adalah jalan itu. But finally, David, my son, were born. Maka pada akhirnya, David, putra saya lahir. My whole family, 365 members, accept Jesus as the Lord and Savior. Dan seluruh keluarga saya, 365 orang jumlahnya, terima Yesus. I start 6 churches come out from my family alone. Hanya dari keluarga saya saja, bisa jadi 6 gereja. So in past 40 years ministry, I planned over 500 churches in Vietnam and worldwide. Jadi selama 40 tahun pelayanan, saya telah mendirikan 500-an gereja di Vietnam dan di tempat-tempat lain. You can get a lot more detail in my book about from witch doctor to an apostle. Masih ada detail lebih banyak bisa Anda baca di buku From Witch Doctor to Apostle.
Before I'm end, I'm going to tell you a good news for you. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan kabar baik bagi saudara. It doesn't matter what problem you are facing now. Apapun juga masalah yang Anda hadapi saat ini, Jesus has a resolution for you. Yesus adalah solusinya bagi Jesus saudara-saudari. is the answer. Yesuslah jawabannya. So don't worry of your problems. Jesus is the same yesterday, today, forever. Jangan khawatirkan masalah Anda, karena Yesus itu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Number 2. Nomor 2. If your beloved one, your family not accept Jesus, I have a good news for you. Kalau kekasih Anda, anggota keluarga Anda belum menerima Yesus, saya punya kabar baik. Acts 16:31. Kisah Rasul 16 ayat 31. They believe in Jesus Christ, you and your household shall be saved. Mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. If Jesus can save Paul I and all Paul I family, Kalau Yesus bisa menyelamatkan Paul I dan seluruh keluarganya Paul I, Jesus can do same thing to you. Yesus bisa lakukan hal yang sama bagi Anda. On the way out, you can pick up a photo of my family. It's free for you. And you say, Lord, you do to Paul in Vietnam, you can do to me here in Indonesia. Nanti Anda kalau pulang, Anda bisa mendapatkan foto dari Dr. Paul I dengan keluarganya. Dan Anda bisa tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau bisa selamatkan Paul I dengan keluarganya, Engkau selamatkan juga seluruh keluargaku. God have favor of no one. Tuhan itu tidak pandang muka. He respect of no one. Dia tidak membeda-bedakan orang. He love everybody equal. Dia menyayangi semua orang sama sayangnya. He do for Paul I, he will do for you. Kalau dia lakukan buat Paul I, dia lakukan buat I don't Anda have juga. time to tell you how many thousand people around the world after they pray the same prayer and God save their family. Saya datang menceritakan kepada Anda bahwa ada ribuan orang di dunia ini yang setelah mereka mendoakan doa itu, Tuhan menyelamatkan keluarga mereka. So God changed my life, He can change your life. Tuhan telah mengubah hidup saya, Dia juga bisa mengubah hidup Anda. He transformed my family, He can transform your family. Dia mengubah keluarga saya, Dia juga bisa mengubah keluargamu. He worked with me in very tough time in 10.5 years into the 8th prison. He can go and be with you at the Emmanuel everywhere you go. Kalau Ia menyertai saya di mana-mana di Vietnam, di 8 penjara itu, maka Dia adalah Immanuel yang sama yang akan menyertai Anda kemanapun juga Anda pergi. So because the time short, I cannot say anymore, but I will be meeting you in the bookstore, sign the book for you, and we'll give you more answer. Ya, waktu saya habis, nanti saya akan ada di toko buku menandatangani buku-buku dan juga menjawab pertanyaan Anda. But again, Jesus is the answer of all of your problems. Tapi sekali lagi, Yesuslah jawaban bagi segala masalah Anda. May God bless you. Tuhan berkati saudara. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita.